Opel Astra G соли барориш 98. Комплектацияш элеганс. Дӯстон, манин намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат. инҷа CD плеер дорад, мультирол, пробегаш 259 000 километр пробег. Ако кондиционерош кор мекунад ми? кондиционерош кор мекунад. Асосиан мани ҳолати салони қафои мошин. сиденияш вани лахта, аввали сидениям ҳақиқи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ дӯстон. мотор 1.6 Екатек сӯзишвориш газ бензин. расход чанда газ гирӣ? расходаш 10 та газки 90 то 100 километр мегардад. асосиан мани ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 910 01 10. Opel Caravan G соли барориш 98. дӯстон, мани намуди берунаи мошин. комплектацияш элеганс. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, мультирол, пробег. пробегаш пастар дӯстон. 92 000 пробегаш. мани ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мани шторкаҳои қафо мана. сиденияш лахта. мотор 1.6 Екатек сӯзишвориш газ бензин. ин расход чанд тако? расходаш 10 та газки 110 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 46 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 977 73 19. Opel Caravan G соли барориш 99. мани намуди берунаи мошин. комплектацияш комфорт дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир хай барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳам. агар навор писанди шумо бошад ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, инҷа ойначаҳош электроника, коробкаш механик, CD плеер дорад, пробег 247 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин дӯстон. шторкаҳои қафо. ин сиденияш лахтагин дӯстон. мотор 1.6 Екатек сӯзишвориш газ бензин. расходаш чанд бошад ако? расход номаълум. асосиан мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 983 20 04. Opel Astra G соли барориш 98. комплектацияш элеганс дӯстон.
Mani namudi bernayi moshin. Mani namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot bedیم. Daxili salon 4 elektropaket, oynachosh elektronika, коробкаш mexanik. و اینجا USB پلیر دارد. پرابیگ 199,000 کیلومتر پرابیگ. سیدینیاش لاختگیم دستم. کانسینر کار میکنن. کانسینراش 100% کار میکنن. این هولت سالن کفای ماشین. یادآوریم حجتاش 1 سالینه. موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 10 تکیدی 100 تک بسازیم. من این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 46,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 793 94 00. اوپل کاراوانجی سال برارش 99. Komplektatsiyasi komfort desam, menin namudi bernayi moshin. Menin namud askafoy moshin. Mana. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Daxili salon 4 elektropaket, oynachosh elektronika, коробкаш mexanik. من اینجا CD پلیر دارد. پرابیگ 241,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین سیدینیاش لاختگیم دوستان. این یک تا داریم کفاش قایب نه. من این هولت سالن کفای ماشین. اما کپات چه شاید که موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چند تا گاز گیری؟ گاز گیری 10 تکیدی 80 می 10 تکیدی 100 کیلومتر 120 کیلومتر میگردد گاز گیری دوستان عزیز. این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 33,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 539 0019. اوپل اسرجی سال برارش 2000. نموده بیرنی ماشین دوستان عزیز. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 elektropaket, коробкаш автомат, магнитофон دارد. پرابیگ 281,000 کیلومتر پرابیگ. منی هولت سالن ماشین. هولت سالن کفای ماشین. سیدینیاش لاخته دوستان. موتور 1.6 یک تک سوزشوارش گاز بنزین. گازش یه 4 راسخود چنده؟ 10 تکیدی 95 تا میگرده. راسخودش 10 تا گاز که 95 کیلومتر میگردد دوستان. من این هولتی موتوری ماشین. ماشین یک دست. نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 06 06.